آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی جو پہلے 13 سال ہیں وہ مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو 10 دن کا یہ سفر تھا جو آپ نے گھوڑوں پر یا پیدل سواری پر آپ تشریف لے کر آئے۔ یہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں سے پہلی مسجد بنائی، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ قباء کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جمعہ ادا کیا اس کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ 2 بچے تھے یتیم، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد کی جگہ خریدی اور مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو مشرکین مکہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ان کے لیے سازشیں کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، مسلمان کچھ ہجرت کر کے آئے۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، مدینہ والوں کے درمیان جو مسلمان تھے، ان کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس جنگ کو جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جو یہاں سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی تھی، جس کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 313 تھی اور دشمن کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 تھی۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اس میں 14 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ بڑی جنگ تھی، رمضان المبارک کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ ابھی ہم جس ایریے سے گزر رہے ہیں، آپ کے الٹے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک قبرستان آ رہا ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جو مردوں کے لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے۔ دیکھ لو الٹے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر یہ قبرستان ہے۔ سلام پیش کر لیں، السلام علیکم یا اہل الجنت البقیع، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ وہ مبارک قبرستان ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبریں ہیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کی قبر ہے، ازواج مطہرات جن کو کہتے ہیں، ان کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور ہمارے تیسرے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ مرد جو حضرات جو ہے وہ جا سکتے ہیں، صبح کے وقت جائیں، عصر کے بعد جائیں، تو یہ کھلتا ہے، مردوں کے لیے اجازت ہے۔ ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر دیکھیں گے، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کو مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت کھجوروں کا باغ ہوا کرتا تھا۔ یہ سیدھے ہاتھ پر آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر یہ وہ مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل لمبا سجدہ ادا کیا تھا، اور وہاں پر خوشخبری ملی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کے عوض جو ہے آپ نے لمبا سجدہ ادا کیا۔ یہ وہ مبارک ایریا ہے جہاں پر یہ خوشخبری ملی تھی کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ جو ہے 10 مرتبہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے یہ مبارک مسجد جو میں نے آپ کو بتائی۔ ابھی ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں احد کے مقام پر۔ پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد جو دوسری بڑی جنگ ہوئی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان مدینہ کے، وہ یہ جنگ تھی جہاں اس وقت ہم جا رہے ہیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہم یہ جنگ جو ہے تھوڑا باہر جا کے مدینہ سے لڑیں، لیکن صحابہ سے آپ نے مشورہ فرمایا، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کوئی کام کرتے صحابہ سے مشورہ فرماتے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر 3,000 مشرکین مکہ کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو 1,000 کا لشکر تھا، اور راستے کے اندر پہنچے مسجد شیخین کے مقام پر، تو وہاں پہ جا کر آپ نے ترتیب بنائی جنگ کی۔ وہیں پر جو ہے 300 منافق اس لشکر میں شامل تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک نبی جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا، یا تو جنگ میں اللہ اس کو فتح دے دیں یا شہید ہو جائے تو میں یہ جنگ لڑوں گا۔ تو باقی جو 700 صحابہ باقی بچے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی یہ جنگ لڑیں گے۔ 700 صحابہ کو لے کر آپ احد کے مقام پر پہنچے۔ احد جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، ماؤنٹنگ جس کو کہتے ہیں، جبل احد اس کا پورا نام عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جس چیز سے محبت کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں اور ہم جو ہے اپنا اظہار کریں۔ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس پہاڑ کی جو ہے زیارت کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس پہاڑ پر اللہ کے نبی تشریف لے کر گئے، جس پر صحابہ تشریف لے کر گئے، تو اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ احد ہوئی جہاں پر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ پلان کیا تھا تو اس میں سے 50 صحابہ اکرام جو بہترین تیر انداز تھے، جن کا نشانہ بہت زیادہ اچھا تھا، ان کو اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی پہاڑی پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ جب تک میں آپ سے نہ کہوں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، آپ نے ہماری یہاں سے حفاظت کرنی ہے۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کا نام جبل رما ہے۔ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو حکم دے کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر وہاں پر مقرر کر دیا۔ باقی صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے خیمے لگا لیے۔ دشمن کی تعداد جو ہے 3,000 تھی، جو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت کے اندر جو ہے آپ تشریف لے کر آئے تھے۔ یہ ایریا آپ دیکھ لیں، آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کا نام جبل رما ہے۔ اسی پر 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا۔ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں ایسا ماحول ہو گیا کہ جیسے دشمن جو ہے واپس بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے۔ یہ صحابہ کرام جو اوپر مقرر تھے، انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں نیچے اتر کر مدد کرنی چاہیے مسلمانوں کی اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھ لیں یہ پہاڑی جس کا نام جبل رما ہے، اور یہ مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بنائی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ کچھ کہنے لگے کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی، ہمارا نیچے اترنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم اگر جنگ ہار بھی جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، تب بھی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں آپ کو نہ کہوں۔ لیکن یہ صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مورچہ خالی ہو چکا ہے، یہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے، انہوں نے گھوڑوں پر کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور آ کر اٹیک کر دیا۔ جو صحابہ کرام نیچے تھے ان کو تو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ دوبارہ سے اٹیک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام کی یہاں پر شہادت ہوئی۔ یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، کوئی سیرگاہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر قربانی دی گئی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کا کلیجہ نکالا گیا، جو دانتوں سے چبایا گیا۔ یہ سارا منظر اس جگہ پر ہوا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر ہے، 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کی سنت طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی یہاں تشریف لاتے تو سلام پیش کرنے کے لیے آتے۔ تو یہاں پر ہم آئے ہیں، ان قبروں کی ہم نے زیارت کرنی ہے اور سلام پیش کرنا ہے۔ یہ وہ قربانی والا مقام ہے۔ یہیں پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی شہادت ہوئی، اور شہادت اتنی
کہ उनके जिस्म के इतने टुकड़े हुए कि कोई उनको पहचान नहीं सकता था, और उनकी बहन ने उंगली के पोरों से पहचाना कि मेरा भाई शहीद हो गया। तो ये वो मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शदीद जख्मी थे कि चल नहीं सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इस पहाड़ पर लेकर गए, जो आपके उल्टे हाथ पर, ये जो बड़ा पहाड़ है, ये सारा नीचे उतर के भी देखेंगे, ये जो बड़ा पहाड़ है उल्टे हाथ पर, ये सारा का सारा उहद का पहाड़ है। और हमने ये सीधे हाथ पे, ये सामने जाली लगी हुई बिल्कुल करीब, मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की थी कि हमने करीब पार्किंग लगानी है, ये सीधे हाथ पे ये जाली लगी है, यहाँ तक हमने जाना है। यहाँ पे खड़े होकर सलाम पेश करेंगे और वापस अपनी गाड़ी में आएंगे। 10 मिनट का टाइम होगा और ये पहाड़ी पर चढ़ना नहीं है, गाड़ी के भूलना नहीं जाता, भूल जाओगे। ये जो पहाड़ी के ऊपर नहीं जाना, ये अदब के खिलाफ है, क्योंकि सहाबा की कब्रें यहाँ पर है और ऊपर हम लोग चढ़ जाते हैं, ये मुनासिब नहीं है, अदब के खिलाफ है। तो अल्लाह के नबी की जो सुन्नत तरीका है वो हमने पूरा करना है। यहाँ पे जाएंगे और 10 मिनट हमने सलाम पेश करना है, दुआ करनी है और फौरन अपनी गाड़ी में वापस आना है। जो 10 मिनट से लेट होगा वो बाकी फिर ज़्यादा टैक्सी पे करेगा और होटल भी टैक्सी पे जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि सलाम पेश करके सीधे अपनी गाड़ी में आना है। काम नहीं कर रहा है। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা ওহুদের ময়দানে এসে হাজির হলাম। ওহুদের ময়দান আপনারা প্রত্যেকেই কম বেশি শুনেছেন এবং এই ওহুদের ঘটনাও আপনারা কম বেশি জানেন। তাছাড়াও আমাদের যিনি বাসে আছেন হিন্দি ভাষায় তিনি এই ওহুদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন। আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি সেই ওহুদের ময়দান দেখানোর জন্য। মিশকাত শরীফ এবং বুখারী শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় যে এই ওহুদের ময়দানে একটি যুদ্ধ হয়েছিল, যে যুদ্ধের ময়দানে কিছু কম বেশি 700 জন সাহাবা হুজুর অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনাদের মধ্যে 70 জন সাহাবা হুজুর শহীদ হয়েছিলেন। সেই 70 জন সাহাবা হুজুরের মাজার মোবারক এবং কবর মোবারক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই এরিয়ার মধ্যে 70 জন সাহাবা হুজুর শুয়ে আছেন।
70 জন সাহাবা হুজুর এই এরিয়ার মধ্যে শুয়ে আছেন, তিনাদের কবর মোবারক আছে। মিশকাত শরীফ এবং বুখারী শরীফের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এই ওহুদের ময়দানে যখন যুদ্ধ শুরু হয় সেই সময় আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি নিজে এই যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে ইবনে কামিয়া বলে একজন বেঈমান ছিল, আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাথা মোবারকের ভেতরে একটা তরবালের একটা আঘাত এনেছিলেন, যে আঘাতে আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাথা মোবারকের ভেতর থেকে অনেক রক্ত বার হতে লাগে। আল্লাহ রসুলের সারা শরীর রক্তই লাল হয়ে যায়। আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ওহুদের ময়দানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ওই সময় এই ওহুদের জমিনে তিনি পড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আল্লাহর রসুল যে ওহুদের জমিনের ওপরে পড়ে যাচ্ছেন। সেই সময় হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ছুটে ছুটে আমার নবী পাকের কাছে চলে আসেন, আল্লাহর রসুলের পাশে বসে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি অঝর নয়নে কাঁদতে লাগেন। আমার নবী পাককে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর, আপনি বেয়াদবি মাফ করবেন, ক্ষমা করবেন। হুজুর আপনি যদি হুকুম দেন, এজাজত দেন, আমি আলী আপনার কাছে একটা কথা বলতে চাই। আল্লাহর নবী তখন হুকুম দিলেন, কি হয়েছে বলো। হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন তিনি বলেছিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর, আপনি একবার এই জমিনটার ওপরে হুজুর আপনি একবার উঠে দাঁড়ান। আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ওই সময় বলেছিলেন, বাবা আলী, আমি এই ওহুদের জমিনে উঠে দাঁড়াতে পারবো না, আমার ক্ষমতা নাই, জোর নাই, আমি রাসূলুল্লাহ খুব দুর্বল, কমজোরি হয়ে গেছি। সেই ওহুদের ময়দান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে ওহুদের ময়দানে আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাথা মোবারকের ভেতরে তরবালের আঘাত, এছাড়াও আল্লাহর নবীর দান্দান মোবারক শহীদ করা হয়েছিল। সেই ওহুদের জমিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমার নবী হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে আমি রাসূলুল্লাহ খুব কমজোরি, দুর্বল হয়ে গেছে, আমি এখানে উঠে দাঁড়াতে পারবো না। হযরত আলী হুজুরের সময় বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর, আপনি একবার উঠে দাঁড়ান, আমি আলী আপনাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাব। হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ওই সময় এই মদিনা শরীফের এ ঘুলি ও ঘুলিতে একটা ভুল মেসেজ, একটা ভুল প্রচার ছড়ানো হয়েছিল যে এ নবী সাহাবারা তোমরা এখনো ঘুমাচ্ছ, আল্লাহ নবী নাকি ওহুদের জমিনে শহীদ হয়ে গেছে। কিন্তু এই মেসেজটা একটা ভুল মেসেজ ছিল। আমার নবী কিন্তু এই ওহুদের জমিনে শহীদ হননি, কিন্তু একটা ভুল মেসেজ মদিনার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে আল্লাহ নবী নাকি ওহুদের জমিনে শহীদ হয়ে গেছে। আর এই খবরটা আমার নবীর একজন সাহাবা, যুবক সাহাবা, তার কানে খবরটা পৌঁছে যায়। সেই সময় যুবক সাহাবা ছুটে বাড়িতে চলে যান। বাড়িতে গিয়ে বিবি সাহাবাকে বলে, ও আমার বিবি সাহাবা, আল্লাহ রসুল নাকি ওহুদের জমিনে শহীদ হয়ে গেছে, জলদি করে তুমি আমায় ঢাল আর তরবালটা দাও, আমি ওহুদের জমিনে যুদ্ধ করতে যাব। বিবি সাহাবা ওই সময় ঢাল আর তরবাল তুলে দিয়েছিলেন। আমার নবী যুবক সাহাবা এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তরবাল নিয়ে বলেছিলেন, আমি ওহুদের জমিনে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, গিয়ে যদি শহীদ হয়ে যায় তোমার সাথে আমার কাল কিয়ামতের ময়দানে মাহশরে দেখা হবে।
এই কথা বলে আমার নবী যুবক সাহাবা এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তরবাল নিয়ে এই জমিনে এসে হাজির হন এবং এসে কাফের বেঈমানদের সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দেন। হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় এই যুদ্ধ করতে করতে ওই যুবক সাহাবা এই ওহুদের জমিনে শহীদ হয়ে গেছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সেই ওহুদের ময়দান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওহুদের জমিন, এই পাহাড়ের ওপরে অনেকে উঠছেন। হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ওই যুবক সাহাবাকে আল্লাহর ফেরেশতারা আসমানে তুলে নিয়ে গিয়ে হাউজে কৌসারের পানি দিয়ে গোসল দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ। সেই ওহুদের জমিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অনেক হাজি সাহেব এসেছে। আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন মাওলানা সাহেব ভাই, মেদিনীপুরে বাড়ি, আপনারা কম বেশি চেনেন, আব্বাস ভাই বলে পরিচিত। ভাইয়েরও নাম আব্বাস ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে কেমন লাগছে এখানে আসার পরে? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো লাগছে। আমার রাসূলুল্লাহর যেখানে বন্ধ মোবারক শহীদ হয়েছে দেখে খুবই ভালো লাগছে এবং বড্ড দুঃখও লাগছে যেখানে আমার রাসূলুল্লাহর বন্ধ শহীদ হয়েছে। আপনাদের আর একটি স্থান দেখায় যে আপনারা যে দেখছেন এই চতুর্দিকে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন, এটা টোটাল হচ্ছে আপনার ওহুদের ময়দান ছিল। যে এই ওহুদের জমিন, এই পাহাড়ের ওপরে ইসলামের জন্য সাহাবা হুজুররা কিভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহাবা হুজুররা ইসলামের জন্য কত কষ্ট করেছিলেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চতুর্দিকে পাহাড়, যে এরই ওপরে যুদ্ধ হয়েছিল, এই ওহুদ পাহাড়ের ওপরেই। আপনাদের এই ওহুদ পাহাড়ের ওপরেই একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। সেই মসজিদটি আপনাদের ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মসজিদের আমি এখন মসজিদের ভেতরের দিকে যাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। হাতে লেগে সত্তর জন সাহাবা হুজুরের মধ্যে হজরতে হামজা হুজুরের লাশ আল্লাহর ফেরেশতারা আসমানে তুলে নিয়ে গিয়ে হাউজে কৌসারের পানি দিয়ে গোসল দিয়েছিলেন এবং এই ওহুদের জমিনে আবার আসমান থেকে নাবিয়ে দিয়ে গেছিলেন। হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সেই সময় সাহাবা হুজুরগণেরা ছুটে গিয়ে দেখছেন তখনও পর্যন্ত হামজা হুজুরের দাড়ি মোবারক, চুল মোবারক থেকে পানির টোপা গড়াচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। সেই হামজা হুজুরের কবর মোবারক, মাজার শরীফ এখানেই আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 70 জন সাহাবা হুজুর শুয়ে আছেন এখানে।
هذا